अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आजकल बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, लोग फ़ोन के ऊपर भी कर रहे हैं, बिल मुशाफा भी कर रहे हैं और पर्चे भी दे करके। तो उनमें से चंद एक सवालात के जवाबात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक सवाल तो यह आया कि हमारा घर जिस इलाके में है वहाँ पर कई मस्जिदें हैं। एक मस्जिद की अजान शुरू हुई, अभी वो आधी अजान होती है, फिर दूसरी मस्जिद की शुरू हो रही है। और ऐसा भी होता है कि 3 कलिमात कहे गए अजान के, तो एक और मस्जिद से अब पहला कलमा कहा जा रहा है। तो हम किसकी अजान के ऊपर इफ्तारी करें? दुनिया के मामलात में तो आप बड़ी तेज़ी दिखाते हैं, बड़ी फुर्ती दिखाते हैं, बड़ी चालाकी दिखाते हैं और बड़ी मेहनत और कोशिश करते हैं। दीन के मामले में भी कुछ थोड़ी बहुत तो कर लिया करें। आप कैलेंडर रखें अपने घर के अंदर, उसमें देखें कि इफ्तारी का गुरूब का टाइम क्या लिखा हुआ है। अब वो गुरूब का टाइम आपके सामने है, कहीं से भी आवाज़ आ जाए उस टाइम पर आप इफ्तारी कर लें। अब होने को तो ये शिया लोग जो है 10 मिनट के बाद अजानें देते हैं। अब किसी के घर के करीब इनकी शिया की इमाम बारगाह हो और वहाँ से आवाज़ आ रही हो तो क्या उस वक्त रोज़ा खोलेंगे? नहीं। आप कैलेंडर अपने घर में रखें। आम तौर पे कैलेंडर मिल जाते हैं, कोई दुश्वारी नहीं है उसके अंदर। फिर इसी तरह से एक सवाल, हाँ, इससे कबल इफ्तारी से मुताल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद और फरमान, आपकी तालीमात हैं कि जब मगरिब के सिमत में सूरज गुरूब हो जाए पूरा, बस इफ्तारी का वक्त अब शुरू हो गया, अब इसमें ताखीर नहीं करनी। जब तक उम्मत इफ्तारी वक्त पर करती रहेगी, देर नहीं करेगी, ताखीर नहीं करेगी, भलाई के ऊपर रहेगी। दूसरा सवाल सहरी के बारे में कि हमने अपने बाद साथियों को देखा है कि वो इफ्तारी करके बैठ जाते हैं, बातें चीतें हो रही होती हैं और जैसे ही अजान शुरू हुई उन्होंने घटाघट पानी लिया और पीना शुरू कर दिया। देखिए, बात यह है, ये अमल दुरुस्त नहीं है कतई तौर पे। वो अलग बात है, आपकी आंख देर से खुली, अभी अजान नहीं हुई, आपने सहरी खाना शुरू किया और खाते खाते अजान की आवाज़ वहाँ से आ गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर प्याला बर्तन किसी का मुंह से लगा हुआ हो और अजान शुरू हो जाए तो वो उसको पूरा कर ले जल्दी। जाहिरी बात है, 1-2 कलिमात के दरमियान वो पूरा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी अजान ख़त्म हो जाए और वो मुंह को ही लगाया हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा। अब जब आप सहरी कर चुके हैं तो आप पानी क्यों नहीं पी करके बैठे? अजान सुनकर के, हालांकि अजान सुनकर ये सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है अजान के आगाज़ होते के साथ ही, इल्ला ये कि बर्तन जैसे हदीस में आया आपके मुंह को लगा हुआ है तो जल्दी से पूरा कर ले। 1 कलमे के दरमियान आप वो पानी पूरा पी लेंगे। लेकिन आप सहरी खा करके आराम से बैठे हुए हैं और अजान सुनकर के फिर पानी पीना शुरू कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो हरमैन में भी ये देखा है। 7 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की गरज से वहाँ रहा और हमारे अल्लाह के फजल व करम से ज़्यादातर नमाजें मस्जिद नबवी में हुआ करती थी। तो वहाँ हमने ये देखा, लोग अपने घरों से सहरी खा कर के आए हुए हैं और जैसे ही मस्जिद ने अजान शुरू करी, कूलर के पास दौड़ लग रही हैं और गिलास भर भर के पी रहे हैं। ये गलत है, शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। शरीयत ने तो ये कहा है कि अजान पर खाना पीना बंद। वहाँ मजबूरी थी कि आपके मुंह पर प्याला लगा हुआ था, इजाज़त दे दी, जल्दी से पूरा कर लो।
لیکن آپ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے سحری کھا کر کے آ گئے ہیں، اور پھر مسجد میں آ کر کے وہاں پر آپ اب پانی پینا شروع کر رہے ہیں اذان شروع ہونے کے بعد۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے روزے کی مکمل حفاظت کریں۔ تیسرا سوال ایک بھائی نے یہ کیا کہ روزے کی حالت میں ہم صبح سے لے کے شام تک سگریٹ نہیں پی پاتے ہیں، لیکن روزہ کھولنے کے بعد ہم سگریٹ پی لیتے ہیں افطاری کرنے کے ساتھ ساتھ، یا پھر سحری میں ہم کھانا کھا کر کے اور سگریٹ پی لیتے ہیں تاکہ دن ہمارا آرام سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے لیے پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ رزق، حلال رزق مہیا کیا ہوا ہے، آپ کو اس سے سکون نہیں ملتا، اس سے اطمینان نہیں ملتا۔ یہ خبائث میں سے جو بھی چیزیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، فقلیلہ و کثیرہ، چاہے اس کی کم مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو۔ ایک شخص جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے بڑا پرانا، اس کو اگر ایک دو گھونٹ شراب کے دے دیے جائے اس کو نشہ نہیں آئے گا، لیکن حرام ہے۔ نشہ نہ آنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام نہیں ہے، حرام ہے وہ چیز۔ اسی طرح سے سگریٹ پینے والے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ اگر یہی سگریٹ کسی ایسے شخص کو پلا دی جائے جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہ پی ہو، وہ سگریٹ آپ اس کو پلائیں گے، دماغ کے اندر فتور آ جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں فتور آ رہا ہے، اور یہی وہ حرام ہے۔ ہم نے تو اس کو ایسے عادی ہو گئے اور ایسا عام ہو گیا ہے، اس طرف لوگوں کا تصور ہی نہیں جاتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نہیں، آپ سگریٹ سے کلی طور پر چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو نجات حاصل کریں، اگر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور سوال کیا گیا زکوٰۃ سے متعلق کہ جی کتنے تولہ گولڈ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جی 7.5 تولے اگر سونا ہے اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یا 7.5 تولے سے زیادہ ہو۔ کہنے لگے جی کہ وہ 7 تولے ہے لیکن چاندی ہمارے پاس 40 تولہ ہے، یا اس سے زیادہ ہے، یا 100 تولہ ہے ہمارے پاس چاندی، تو ہم اس کو ملا کر کے زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں، دونوں چیزوں کا الگ الگ نصاب ہے۔ فقہ حنفیہ میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہو اور اتنی چاندی ہو، دونوں کو ملا کر کے اب وہ کہیں گے جی زکوٰۃ نکال لو۔ حدیث میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ وہاں یہ ہے کہ سونے کا نصاب الگ ہے، اگر وہ اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب الگ ہے، اگر چاندی اپنے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالی سوالات آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔